हेलो भाई और भौणी मैंने तो आज आम गोटे नुआ ब्लॉग स्टार्ट करुचे। तो आज ब्लॉगटा किसी इम्पोर्टाट जिनस अच्छी जहाँकि स्टूडेंट मान लाइफ उपर। तो आज बारिपदार चली निजुक्ति मेला। तो सबू बेसरकारी संस्था सब बारिपदा आसुच्च निजुक्ति देवाई जी बेकारी अच्छा जानते ओडार के बेकारी पिला अच्छा सब। तो बेकारी मान आज निजुक्ति मेला बारिपदार चली एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस मयूरभंज बारिपदार चली। तो सेठी आम एवं मो भाई को जन को कॉल करी सी आसूची देखा। तो चलो से गले कौन केते पिला आसुच्च किस देखा। आउ मु भी जाऊँगी सी मत कॉल करता आज 9 रु दिन आज है तुम 6 तारीख 9 रु 3टा चली निजुक्ति मेला। सेठी जीवा केते बेकारी केते बेरोजगारी लोक पिला छात्र बुढ़ा बुढ़ा भी आसुच्च। तो गले से देखा। चलो स्टार्ट करवा आमर न्यू ब्लॉग नंबर 3। चलो देखिया गले देखा कौन चलती कौन नहीं है। चलो पूरा भाई अंधार आम भी गोटे बड़ बेकारी अच्छु। तो एवं जीवा मेसुर देखिया दास बाबू जीवा ना नहीं निजुक्ति मेला दास बाबू क्या दस क्या बोले आउ निजुक्ति मेला जीव ना नहीं ताले सब बेकारी ये गोटे बेकारी एटा गोटे बेकारी मु तो 1 नंबर बेकारी। तो सेठी निजुक्ति मेला चली आज जीवा बापला को फोन मारती देखा कि सब हो केत सब बेकारी आसते बेरोजगार आसते सब जीवा देखा जीवा से बेकारी संस्था अच्छी तो जीव ना नहीं। तो गाड़ी बाड़ी दियो ताले गाड़ी नहीं गले तेल भाई अच्छी ना नहीं तेल अच्छी बेकारी को कहनी तेल पकई गोटे बेकारी 30 टका काली 30 टका तेल पकई बेकारी मान को तेल पकड़ा दुबदा भी होना 30 टका तेल पकई। तो जीवा देखिए केते बेकार आछथि भाई भी आछथि सेठी किस अवस्था हेछि देखिए टिके हो जदि किछि मिल गला तो कोडे नहीं जाऊ न मो डकन मु दे देबी नी हां नहीं जाइथाओ सेट हां जाऊ तो सेठी नहीं जाइथिबो खाली बाय चांस जदि हेइ गला चाकरी तो जाऊ तो नहीं जाइथिबो देखियो हे लेखि पके दे पड़ो खाली चाकरी करिबो से चाकरी करिबो से चाकरी करिबो तुम हमरा एसआई रजत कुमार एसआई पात्र ओ मालटा मेसेज गला कथा जाओ। तो आम तपतपुर मेसरू बाहरी गले बापला भाई आम सागर जाऊे देखा कि सब ये बेकारी सब बारिपदार अच्छा बारिपदा टोटाल मयूरभंज टोटाल ओडार के ओडार अच्छा आम तो गोटे बड़ बेकारी देखिए देखा केते बेकार आसुच्च आप बारिपदा निजुक्ति मेला पड़ी आज 2 तारीख दिन था उतलार 2 तारीख दिन था रायरंगपुर रंग वे अच्छे पुलिस देख ठेकड़ी लगे फाइन लगे तेणु आम हल्का हल्का लेफ्ट पटे पड़ जाए एक्चुअली रोड आर पटे आर साइड को अच्छी रोड एपटू जीवार रिटर्न रोडटा तेणु एपटे आम बाहर साइड रू तो एपटे जाइए आर पटे जावा पूरा ऊपर गोटे रोड ऊपर है हेवी व्हीकल तले है लाइट मोटर व्हीकल सब हेवी व्हीकल वाला गाड़ी। ये तपतपुर काउंटर जहाँ पीबार अच्छी पलैबे कि मंगला बार सिनेमा हॉल है पूरा बंद बहुत पुराना हॉल पूरा बंद। तो देखो तो बारिपदा मयूरभंज आम पहुंची गले LIC ऑफिस पाखे से लेफ्ट अच्छे एम्प्लॉयमेंट के बेकारी सब आसुच्च सब मयूरभंज चली सब निजुक्ति मेला ये गोटे बड़ बेकारी किस देख डॉक्यूमेंट देखा डॉक्यूमेंट नहीं किसी आसी देखा फर्म देलु ना फर्म डेट नहीं पड़ो सब बेकार फर्म फिलअप करवा तापर देखी से पुणी फर्म फिलअप केते अच्छा पिला मुझे देखी है। चलो तो फर्म ए फिलअप हो देख जॉब फेयर मयूरभंज ओडिशा जो है सब डॉक्यूमेंट अच्छी जाऊे यहाँ आम कैंडिडेट एप्लिकांट ये एप्लिकांट। तो चलो जीवा देखे सब चलो भाई बेकारी टोटाल अभाव नहीं मयूरभंज
ରହିଥା ଭାଙ୍ଗି ଦେବେ ନା ଚାଲିଛି ଆମର ଏଠି ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା। ଏଠି ଭାଇ ଦେଖ ପୁରା ଭିଡ଼ ମାନେ ପୁରା ମେଳାର ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି, ପୁରା ହେଭି ଭିଡ଼। ତ ବେକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଏଠି ବହୁତ ଇଏ ଆମର ପଡ଼ିଛି। LIC ଯଦି ଦରକାର LIC ଏଜେଣ୍ଟ ବି ହେଇଯିବେ ପୁରା ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର LIC ମିଳୁଛି, ସବୁ ପ୍ରାଇଭେଟ ସବୁ ଦେଖ କେତେ ଏତିକି ଭିଡ଼ ଏଠି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅଫିସ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ତ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି, ବହୁତ ଭିଡ଼ କିଛି ନାହିଁ, ପୁରା ଭିଡ଼ରେ ବସି ଏଠି ଭାଇ ଚାକିରି ପାଇଁ ପୁରା ମାରପିଟ। ଗେଟ୍ ମେଟ୍ ପୁରା ଆଜି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅଫିସ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଦେବେ ପିଲା, ପୁରା ଦମରେ ଅଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ସବୁ। ଖାଲି ଭିଡ଼ଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତିକି ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଏତେ ତ ଖାଲି ଯାହା ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ପିଲା ଏତିକି, ପୁଣି ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁରା ବେକାରୀ ସଂସ୍ଥା ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛି। କେତେଟା ଚାକିରି ପାଇଲ? ଇଏ ଆମ ଚାକିରି ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି, କି ଚାକିରି ନେବ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଚାକିରି ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ତାର କିସ କମ୍ପାନୀ ଆସିଛି, କିସ ଏଜେଣ୍ଟ ଆସିଛି, ଜଣେ ଏଜେନ୍ସି ଆସିଛି ଜଣା ପଡୁନି। ସେ ଭିତରେ ସବୁ ଏଜେନ୍ସି ପାର୍ଟି ବସିଛନ୍ତି ଭିତରେ। ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅଫିସ ମୋ କାକା ପୁଅ ଜଣେ ଆସିଥିଲା ଏଠି ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ, ତ ସେ ଭିତରୁ ଯାଇଛି। ତ ଏଠି ମୋର ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଦେଖା ହେଇଗଲା, ଇଏ ହେଲା ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତ। ତ ଆମ ଗୋଟେ କିଛି କୁହ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କିସ କରିବା? ଭାଇମାନେ କେମିତି ଅଛ? ସମସ୍ତେ ଭଲସେ ପଢାପଢି କର, ଆଉ ଯେମିତି ନିହାତି ସମସ୍ତେ ଚାକିରି କର ହେଲା। ଆଉ ଏମିତି ବେକାରୀ ସଂସ୍ଥା ବଢେଇ ବେକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଆଉ ବଢାଉନି, ବେକାର ସଂସ୍ଥା ବଢେଇ ଚାଲିଛି। ସେ ବି ଏଠି ଦେଖିବା ପକେଇତେ ଆସିଛି, ଦେଖାଯାଉ ଟିକେ ହଉଛି। ଆଉ ସବୁ ତ ଏମିତି ବେକାର ସଂସ୍ଥା ଏବେ ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଚାଲିଛି ସବୁ ବେକାରୀ ହେଇକି। ଆଉ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି କର, ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି କର, ଯାହାହେଲେ ବି କର, ପ୍ରାଇଭେଟ ହଉ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହଉ କି ଯାହାହେଲେ ବି କିଛି କର। ତ ଏବେ ଦେଖାହେଲା ଆମ ଗାଁ ଛୁଆ, ଯେ ଆମ ଗାଁ ଛୁଆ ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତ ଆମ ଗାଁ ଛୁଆ। ଆଉ ଏରା ଲୁଲୁଙ୍ଗ ଲାଇନ୍ ଆପଣ ଯଦି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପିଲା ହେଇଥିବ ତ ଜାଣି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପିଲା ପୁରା ଓଡ଼ିଶାର ପିଲା ଜାଣିଥିବ ଲୁଲୁଙ୍ଗ ଆଉ ସୀତାକୁଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ କେଟା, ସେ ସୀତାକୁଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ ପିଲା ଇଏ ଆମର। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖିବା। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖାଯାଉ କଣ ହଉଛି। ଆଉ ଓକେ, ଆମକୁ ଖାଇ କରିଦିଅ। ଆଉ ଟିକେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରମୋଟ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ କିଛି କହିଦିଅ। ନିହାତି 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 ସମସ୍ତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। କଣ ପାଇଁ ନା ବଢିଆ ବଢିଆ ବ୍ଲଗ ସବୁ ସେ ପକଉଛି, ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ବାଏ। ପୁରା ଭାଇ ମାଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକ। ଆଉ ନିଯୁକ୍ତି ଏଠି ସରିଗଲାଣି, ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସ ବାରି କଥା, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସ। ଭିତରେ ସବୁ ତାର ବାୟୋଡାଟା ଫର୍ମ ସବୁ ଦେଇ ଦିଆଗଲା। ତାପରେ ସେଠି ତାଙ୍କର କମ୍ପାନୀ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ବୋଧେ ଏଠି ବାରିପଦାରେ କିନ୍ତୁ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ବାରିପଦାରେ ଗୋଟେ ବି କମ୍ପାନୀ, ସବୁ କମ୍ପାନୀ ପୁରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ କଟକ କମ୍ପାନୀ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠି। ତ ସବୁ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ଆଉ ଡେଲିଭରି କାମ ବେଶୀ ଅଛି। ତ ଏଠି ଲୋକାଲ ଉପରେ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ ପୁରୀର ସବୁ ଚାଲିଛି କମ୍ପାନୀ, ସବୁ ପୁରୀ କାମ ଚାଲିଛି। ତ ସେଠି ସେମାନେ ଏବେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନେଇକି ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଫୋନ୍ କରିବେ, ଫୋନ୍ କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଏଠି ଗଲା ପରେ ଯାହା ହବ। ଦେଖ ଭାଇ କେତେ ପୁରା ଯାହା ମାନେ ପୁରା ଭାଇ ବହୁତ ଭିଡ଼, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ତ ଏବେ କାମ ସରିଲା, ଏବେ ପଳେଇବା ଆଉ। ଚାଲ, ଏଠି ଯାଇ ହବ ନା ଭିତରକୁ? ଆଉ ଭିତରକୁ ଯାଇ ହବନି, ପୁରା ଭିଡ଼ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି କାମ ସରିଗଲା, ଏବେ ପଳେଇବା ଆଉ। ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏଠି ଦେଇଦେଲେ, ଏଠି ଚାଲିଛି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଦ। এইটি তোমার ভাই রেজিস্ট্রেশন চালিছে, এটি রেজিস্ট্রেশন নাম ডিটা এন্ট্রি করবে, এটি ফর্ম নেকি যাব। ফর্ম নেলা পরে সে ভিতরে রেজিস্ট্রেশন অফিসে আমার ডিপোজিট কলে সে তাঙ্কর কল করে ডাকিবে। আর তারিখ আজ আমার এটি ময়ূরভঞ্জের লাস্ট ফেয়ার, আনএমপ্লয়মেন্ট ফেয়ার আজ লাস্ট অছি। তো 2 তারিখ দিন হয়েছিল উদলারে, 4 তারিখ 3 তারিখ দিন হল আমার রায়রঙ্গপুরে। তো আজ 4 তারিখ আজ লাস্ট বারিপদারে ହେଉଛି। ତ 3ଟା ବେଳକୁ ସରିଯିବ, ଭିଡ଼ ବି ବହୁତ କମିଗଲାଣି। ଭାଇ ଯାହା ମାନେ ଲୋକମାନେ ଏବେ ଜାମ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ କାମ ଏବେ ସରିଯାଇଛି, ଏମ୍ପ୍ଲୟ ସେଠି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଫର୍ମ ବି ସବମିଟ୍ କରିଦେଲେ। ତ ଏବେ ସିଏ ସାଇକେଲ ଆଣିଛି, ତା ସାଇକେଲରେ ଘରକୁ ସେ ପଳେଇବ, ମୁଁ ବି ମୋ ମେସ୍କୁ ପଳେଇବି। ତ ଦେଖାଯାଉ କେବେ ସେ କମ୍ପାନୀ କଲ୍ କରି ଡାକୁଛନ୍ତି। କଲ୍ କଲା ପରେ ସେଠି ପୁରୀ କି ଭୁବନେଶ୍ୱର କି କଟକ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଠି ଗଲେ ସେଠି ଦେଖାଯିବ କିସ ହେଉଛି। ତ ଚାଲ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଫେୟାର ତ ଦେଖିଦେଲେ, ଅନଏମ୍ପ୍ଲଏଡ୍ ଆଉ କେତେ ବେକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଟା ବି ଦେଖିଦେଲେ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଦେଖିଦେଲେ, ବାରିପଦାରେ ବି କେତେ ବେକାର ଯେଉଁ ସବୁ ଦେଖିଦେଲେ। ତ ଏବେ ଯିବା ମେସ୍କୁ। ଚାଲ ଟା ବାଏ ବାଏ।